Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, Syekh Mulja Kiai Haji Ahmad Munasim, Syekh Mulja Kiai Marzuki Zain, sepeuten kaula takzimi, para guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo saya terhormat, tak lupa juga Bapak Kepala Desa terpilih Bercak Induk, sepeuten kaula menghormati para hadirin, para oncengan, kong langkong, tuan rumah sekeluarga, berikut keluarga pisan jugenan mempelai, dua pasang komantan laki bini, taretan Adi Sampurno sareng Aprilia Cindy Eka napakanan ya Husnul Muja Zakia sareng rakana Syamsul Sulaiman. Saya alhamdulillah elaku samangken kita soon nagi bersama lebet walimatul ursi, muga-muga senantiasa enaungana kaberkatan ben Gusti Allah, amin Allahumma amin. Tapi den kula ngabes neng etolesan nikah tuan rumah aniat amulot sambil salametan pernikahan. Nikah bagian dari ilmu tengkah. Ana pamaki tuan rumah nyelang ngaki ben nyempat aki amulot. Tetana abe ajaga tengkah ka Kanjing Nabi. Aromasa abe tak pantes ngutama aki parlona abe tibi di saat banyak orang sesibuk kalaben marluaki Kanjing Nabi. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, nikala karmiramina orang amulot, sehingga boleh jadi tuan rumah nikah tantaretan cek sakenga bahasa akina tak nyaman ka Kanjing Nabi mun abe kun perak parlo natibi sedengan satia osoma orang marluaki Kanjing Nabi. Lakan mangkana ilmu tengkah nikah lakar penting. Orang nikah maapoi, mun kun coma oning maca kitab, mun kun coma penter maca buku, tapi tak oning ka ilmu tengkah kindul anghuyenna. Panjenengan tak kira bunga funten mun endi anak kun perak cong macocong ngocol ayat bung malempung ngocol hadis tapi tengkana tak yang kui. Contoh samangken bede komantan laki abi ini ngalak karpa tibi mundut pelian natibi napa kalero ka agama punten karena pacet ayat te katipon apa fangkihu ma tobalakum minan nisa'i, fangkihu anika abekna ma tobalakum dek ka apa sepegus ka angkui bekna secocok dek ka bekna lakum ka angkui bekna minan nisa orang bini
Saingkeun kula ben panjenengan cek saking acara ta'a aslina sanajan anak laki akabina pokok nemu orang bini secocok tanpa restu dari orang tuana sakale nikah tak ana pamun acara ta hukum tapi katengka anak kenika pas eko cak langka sebab alingkai orang sepona mantir kita tak kalerwa amin Allahumma. Panjenengan tak kira bunga di anak abini ngalak karpatibi engko epak na cong engko embuk na cong mata irempe kiben be na napa ampu rempek ben empian napa bo ampu amusyawaro ben empian kan ayat tu ni ka jelas fangkihu ma tobalakum secocok ka be na beni ma tobali walidaikum beni so secocok karing tuana be na beni ma tobali say hukum beni secocok ka guru na be na marani ka ayat tu pas anak cong macocong kanta genika insyaallah reng tuana banyak ngucak kasta ngalahireki anak ngak genika pu be encong ma engko apa enta eken reken ma engko embuun mata etong bitong mata norok beding ngarambe beuna anapa kok karena endi anak kun ngaloduk bungkol dek ka ayat tapi tak tahu katengkah mantir tak kalerwa amin Allahumma. Pada ben kaula ben panjenengan ketika abe diberi petunjuk ben para ulama parengi petotu ben para guru tak pantas abe ngucap be anapia noro akiai anapia atau roa guru cek bule ngakan resa ari ben kiai makani bule tunya keniko sangkolan dari mama ben embu ben ni parenga ulama keniko napia noro ulama noro akiai kenika orang tak oning katengka nang perjuangan mantir esapura aben Gusti Allah amin Allahumma amin lah kan mangkana penting sampai orang sepone ka tantaretan madobu ilmu tengkari acong tade ketapa kaula ben panjenengan tantaretan mun kun perak maca kitab kalak ros loros bisa kintul angkuyeuna bisa nyok kibeuna anapa polana tak nemu panutan sesepak tak nemu contoh sesalpak nang eke iya saing kebut jelebut kibeuna angkuyeuna tak langu kan mangkana contoh kaula ben panjenengan oning ka ayat oning ka hadis berem maca nase ayat mun bedo orang namoy ni katantaretan entar kaset tong tuan rumah wa in qila lakum murji'u farji'u mun abe ekoca aki ka abe pakon abeli ambian paleman kelu abeli poli deki farji'u maka abeli ni ka ayat tesera ni ka mun ayat ni ka yang kui bentuan rumah lopot ni ka ayat tetamoy artena tamoy mun tampak na dateng ka romana setong oreng pas ternyata bentuan rumana esora abeli tak langkong ampian abeli pole dekieun tamuy ya kudu narema mun pas ayat neka teguk tuan rumah lopot maka bakal banyak tuan rumah sing ngujek tamuy ya deki pas ngalak sanyaman ya corengan niku ayat teu ingki lalakum murji'u farji'u berarti cakna bule tamuy tangge tamuy pamulia kan cakna bule ni kalopot nekuna pada bon orang kelu nikah kaula abri contoh orang lopot neku pada ben beda tebuna kanjing nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu siapa orang seiman ka Allah bentina akhir maka sakotuna orang jeria amul jeeki tamuya hadis sesera nikah hadis tuan rumah artena tuan rumah mun kadatengan tamuy hormat tamuy ya kenika tugas dari agama mun hadis nikah eteku tamuy lopot toju oleh setengah jam kopi nama tak keluar ya pas tamuy ya langsung komu ngucul hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjing nabi adebu siapa orang seiman ka Allah bentina akhir muljeu kita muya keng sengucul tamuy tuan rumah na ngucak sia colok na jelok wamare mak takir kola Rasulullah panjenengan anapa ni kata oning kateng kalopot lah kan mangkana kaula bon panjenengan parlona endi anak salameti nguncengaki para kiai makle etuwe ki esoonnaki makle bede nasihat se sampiaki anapa polana makle bisa arantep ilmu na se kaule ben abena selama ngaji depak ka masyarakat
klop matuk ben ilmu tengkana mantir tak kalirwa amin Allahumma amin. Contoh samangken orang laki ben orang bini nikah swargana bida swargana tak pada. Orang laki mulai dari lahir sampai kamate swargana beda nang embukna. Tapi mun orang bini kecuali telepon keluarga nikah swargana pas beda nang lakina. Mak bida nang dia pangeran sing ngatur agama senata. Berem maca epon tebuna Kanjing Nabi. Siti Aisyah nikah mator. Ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alar rajul. Pasera ya Rasulullah manusia sepaling raja ahakka kaangkui orang laki jawab ben Kanjing Nabi ebuna embukna. Matur pole wa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Pasera manusia sepaling raja ahakka kaangkui orang bini jawab ben Kanjing Nabi zaujuha lakena. Tadi mun orang bini swargana beda nang lakena, tapi mun orang laki swargana beda nang embukna. Kan mangkana mun beda orang bini pas endik laki lebihan merhati ki epuna etempeng abekna orang bini kenika orang bini kudu memaklumi tak oleh tampuruan kasih laki. Empian ni kalakina kaula mangken kak kamu milikku aku milikmu empian maki emu ka ebukna tibi. Empian kan pun minta kaula ka apa mak kaula mangken sia-sia. Oh bukan begitu coy. Mararua kudu pateges. Teti lalaki jok teti sutis degi. Nampak sutis suami takut istri. Bahwa agama ni kolek tika kotu paham, tika kotu ngarte. Muncakna agama manusia se paling raja ahakka kaangkui reng lake ni ko ebuna. Kan mangkana mun beda orang lake lebih ngutama aki ebuna etempeng binina orang bini tak oleh tampuruan. Nggak ni kajukan orang sepoh. Ketika misalnya di anak bini ternyata lebih ngutama aki selake, pacet marah geni tuntunan agama. Kaula sering beda nang iajunanna para ruhuru ngagungi putra bini ampun araka keluarga. Ternyata antara mios keluar kota ki mator ka abana. Napa dia buna abana ruhuru ten kula. Bobe en sate ala endik laki. Teti apa cakna laki na be na satia. Tak perlu amit ka abah aja. Tak usah amit ka engkau munda laki na be nangiti ini ya tore tak apa-apa. Tapi apa nih sana jendik laki mak ki kapakun amit karena eka enje ngangkui ilmu tengka dan daretan. Teti sana jen aslina saya laki ampun di hak neng eka dia tapi karena bodoh si asepuan amar ke bodoh si asepuan maka ki mator amit epa tepak beni polana kun sabetes takok salah ka agama tapi katengka mantir tak salah katengka mantir tak kalerua. Kan mangkana edelum aceleun ni ka odieun kaula beun panjenengan tak beuki ngangkui kacamata salah aja. Kacamata salah aja ni kasih maksud salah aja agama, salah aja ilmu tengka, kau tuduh kalah aja. Agama kau tu teti paneguan utama, tengka juga kau tu diperhatikan. Pada bun contohna orang abangun masjid panjenengan, mun acari tak aketab, boh, make abangun masjid Allah pager tak apa ten. Tapi samangkin coba praktek aki bodoh kitab paniko qaulal muallifu rahimahullah, made abangun masjid Allah pager insyaallah kiamat nandaretan. Anapa? Atokar mun tak bede masjid sengketa, bede masjid berek, bede masjid temur, bede masjid lauk, bede masjid deje. Anapa? Karena kitab malolo yang kui bede tengka neng eke dia mantir tak kalirwa. Amin Allahumma amin. Anika penting. Kan mangkana be-abeun nika tantaretan sanajan ampun anya mah sepo, anya mah dibesa, parlo abe nika penter nyari pergaulan. Parlo abe nika penter anyare rantepan kancana abe edelum aceleuni ka odieun sopaje Allah karidona pangeran. Makle bodo parlona abe ya cari ihdinas siratal mustaqim. Ki beu ki abtina ya Allah, bimbinga ki abtina ya Allah as-siratal mustaqim dek ka jalan se loros, dek ka jalan se mempeng, berarti beda jalan se bui bilu. Sebab dawuhna pangeran wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada manusia an-najdain beda dua jalan. Beda kangen, beda kacir. Beda bagus, beda cuba. Beda bagus, beda cuba. Beda seiri doi, beda sei pentu. Beda si apeureng benreng orang pangeran, beda si tak apeureng benreng orang pangeran. Lakan mangkana nika tak oleh kalero, eka enje tak oleh lopot.
Sebab sampai ke akhirat tantaretan saya rasa teticak kancaan na abe kening kapakun bekal eka kanca ben kaula ben panjenengan kan mangkana orang masuk aswar ke arombongan orang masuk anaraka juga arombongan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara aneka kiring orang-orang setakwa ka pangeranna ilal jannati nucu ka dalam swarga zumaro kalaben arombongan-rombongan sabulik ke wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro orang-orang sekafir kiring kia dek ka neraka jahannam zumaro kalaben arombongan-rombongan penting baabeun neka tantaretan nang etunya namen aki sampungan nang iya teh sahingkeun kula ben panjenengan munting endik sampungan neka tak kun perak ngampuake ilmu malolo ya curi adua rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin du Gusti parengi abtina pemahaman tentang hukum-hukum ajunan pangauningan dek ka syariat ta ajunan tapi tak kalah pentingnya wa alhiqni bis salihin nyuun rantep aki abtina nyuun pagabung aki abtina nyuun pakante aki abtina bis salihin kalaben kelompokna orang-orang sesoleh manter kaula ben panjenengan terus bimbinga tuntuna ben Gusti Allah kong langkong komantan laki bini sesalameti karena nikah dupasang setong pesena kaula se paling inti saya ngak taporop deki lemalem nikah muka-muka parengana kaberkatan ben pangeran al-fatihah.